vamos a desarmar este motor a ver cuál es el problema. Parce depi lot jwa mbat kou vin avè moto sa ke sa mde bezon travese kont lan diamant. Ok. Kon ya ye mette kont. Potensi da be ya. Ah, hein. Vye pa pou byan la te di ita bon men jodi ya men. Gen pa la men ba fè randevou avè nan mon gita. Mwen pa kon sa ina mon. Nan ki koto di liye? Na avenida. On bet ti bout vin ba mache api ou malout bo la. Ou bien ta fè gouvnel vin al pran ye epi li ta et nan men. Non, c'est problème qui passe, c'est que venir dans le travail. Le travail dans les dizaines, il est même des dizaines qui la travail. Quand pas l'autre monde qui a fait une preuve, quand il y a un même hôpital, on ne peut pas la part, on connaît ce qu'il a fait dans le métro. Moi, quand on a dans le métro, et puis il y a une preuve. Eme se al pran problem nan la, e koun ya la. Bara kase yon nan ba la. E al pran problem nan, koun ya la, sak vin pase. Me moto ap gaye la, bon, bako konen sil bab gen piyes ki pa bagay. E pi tale anko, mbwal pati ave madam la, mbwal achete. Après, moi, on parle Tout ben ferme nan men. Muy débil esto. Ah, mira, se derritió. Sí. Oh, muy malo este material. Bay, kouman hay lan bo, bay nan chache ki kembe tiki, chen piti ya, yu kase net win nou. A, ka fe byon nan bay sa kon sa. O gwa sa amdou la nou? Amdou mote ya. Da Dubai men. Kon yam da do bime yo. Ti bay ki kembe chen nan bay. Yo kase ton kase. Depi somdi nan di lap bay la men. Depi somdi nan di